ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دعاؤں کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، شجر بشر، چرند پرند، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر ایک کو ہر قدم پر دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ بولتے ہیں کہ ہاں ان کا علاج ہو جائے گا، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے جب ڈاکٹر بھی بولتا ہے کہ اب ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، دوا سے جتنا علاج کرنا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، اور دعائیں اپنا کام کرتی ہیں۔ خوشحال زندگی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، روزی روزگار میں برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مشہور اور معروف مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آج میں چاہوں گا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ دیکھیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں بھی ہیں، عملیات بھی ہیں۔ اصل ایک بنیادی مفہوم اگر واضح ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ وہ یہ کہ خیر و برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کتنا ہی کما لے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہی ہو، اگر اس میں برکت نہیں ہوگی تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ رکے گا نہیں، کسی نہ کسی بہانے سے نکل جائے گا، کبھی بیماری کے نام پہ، کبھی اخراجات کے نام پہ، تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ انسان کتنا ہی اٹھا کھٹا کیوں نہ ہو، لیکن بیماریاں آ جائیں تو پھر اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو حاصل ہو وہ بھلائی کے ساتھ اس میں خیر ہو، بھلائی ہو۔ تو گھر میں، کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے خیر و برکت کے لیے۔ گناہوں سے برکت میں کمی ہو جاتی ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے۔ اس کے بعد باقی جو بھی اعمال کریں آپ تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی۔ مختصر عمل یہ ہے کہ روایات میں باضابطہ آیا ہے، اگر کسی گھر میں خیر و برکت کی کسی کو امید ہو، یعنی کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ گھر میں جب بھی داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر سلام کرتے ہوئے داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوں۔ اگر کوئی ہو بھی نہ تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس انداز سے گھر میں داخل ہوں۔ داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھ لیں ایک بار۔ یہ تین چیزیں گھر میں داخل ہوتے وقت کریں تو گھر میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ جو مال گھر میں آئے گا وہ بالکل خیر و بھلائی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو مال کو کمی کرنے کے لیے جو آفتیں آتی ہیں وہ چیزیں کم سے کم انشاءاللہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ برہانپور سے بات کر رہے ہیں ہم، ایم پی مدھیہ پردیش سے۔ جی سوال پوچھیے۔ تو میرے دو ہے بھائی سوال۔ جی پہلا سوال۔ ایک میری بہن کے بارے میں، میری بہن کے جو ہے نا چہرے پہ جو ہے نا داغ ہو چکے ہیں۔ چہرے پہ؟ ہاں، تو مطلب بہت علاج ہوا ہے تو انہیں آرام نہیں ہوا کچھ بھی۔ سفید داغ ہو گئے نا؟ ہاں ہاں ہاں، ایسے مطلب کالے کالے داغ ہو گئے تھے جی ہاں چہرے کے اوپر۔ پھر انہوں نے کیا وہ مشین سے مطلب صفا وغیرہ تو اس میں گڈھے پڑ گئے ہوئے۔ جی تو نہیں، سفید داغ ہے یا کالے داغ ہے؟ جو پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے تو پھر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ کالے داغ ہے وہ، کالے داغ ہیں۔ ہاں۔ میری کب سے ہیں یہ؟ جو ہے نا کمر میں تکلیف ہو رہی ہے بہت۔ کس کے؟ میری گھر والی کے۔ نہیں، ایک سوال کیجئے آپ اپنی بہن کے بارے میں، جو آپ کا سوال تھا کہ ان کے چہرے پہ داغ ہیں، کب سے یہ داغ ہو گئے؟ وہ انہیں کم سے کم 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ آپ نے علاج کروایا ان کا؟
हाँ बहुत बहुत इलाज कराया हुआ है, ठीक है, आराम ही नहीं पड़ अब रहा है। अपनी अहलिया के बारे में पूछिए, क्या अहलिया का क्या है सवाल, कमर में दर्द उनके हो रहा है? हाँ हाँ, एलिया के बारे में है कि उनकी कमर में जो है ना तकलीफ हो ही रही है, मतलब आराम नहीं पड़ रहा, दवाई बहुत बहुत हो चुकी है। ठीक है, उनकी शिकायत ये कब से है अहलिया की? भी कम से कम 3-4 महीने से है सर। उनको भी ये 3-4 महीने से शिकायत है। हाँ जी, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते। मुफ्ती साहब, जो आपको मशवरा दें, शर्त ये है आप उस पर अमल करिएगा तो इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहानपुर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई के 2 सवालात हैं, क्या जवाब आप देना चाहेंगे? जी देखिए भाई, आपने कहा कि आपकी बहन के चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, उसके लिए काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कम नहीं हुआ। उसके लिए हम 2 अमल अर्ज़ करते हैं। ये आप अपने बहन से कहें कि इसकी पाबंदी करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वो धब्बे दूर हो जाएंगे। एक तो ये कि सुबह फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लें, हाथों को चेहरे पर फेर लें और पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। उसके बाद हर नमाज के बाद या नूरू 11 मरतबा पढ़ना है, या नूरू 11 मरतबा पढ़ना है और हाथों पे दम करके चेहरे पे दम कर लेना है। ये 2 अमल जारी रखें। जब सूरह फातिहा पढ़ें तो दम करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म कर दें और इस अमल को बिल्कुल जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो धब्बे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, आपने कहा कि कमर में दर्द है आपके अहलिया को जी, उसके लिए अर्ज़ है कि उनसे कहें कि जब भी दर्द हो, अगर दर्द ज़्यादा हो तो हाथ रखकर, जैसे भी मुमकिन हो हाथ रखकर या गनीयू 11 मरतबा पढ़ लें, वरना उठते बैठते चलते फिरते या मुगनी, या मुगनी ये अल्लाह का मुबारक नाम है, इसकी कसरत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला कमर की तकलीफ़ दूर होगी। उठते बैठते चलते फिरते या मुगनी पढ़ना है। किसी वक्त दर्द अगर ज़्यादा महसूस हो तो हाथ रख के वहीं 11 मरतबा या गनीयू पढ़ना है। इसको जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो तकलीफ़ में कमी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अहमदाबाद से रुखसाना बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए रुखसाना साहिबा। मेरी ना बहन है, उसका लड़का कहना नहीं सुनता है और उसके शोहर का भी अभी 6 दिन हो गए इंतकाल हो गया है। वो 18-20 साल के 19 साल का ऐसा ही है और बस रातों को भी गायब रहता है और माँ का कहना ही नहीं सुनता है। एक बहन है, उसका भी वो भी शादी हुई नहीं है तो उसके बस उस बच्चा अच्छा से थोड़ा बस काम धंधा करने लगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अहमदाबाद से। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से मोहतरमा की रहनुमाई फरमाएंगे इनके भांजे के लिए? जी देखिए बहन, आप उनसे कहें कि वो 2 चीज़ों की अगर पाबंदी कर लें, हो अगर समझा लें, उनकी अपनी भलाई के लिए समझा सकते हो तो समझाएं। 2 अमल वो कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप या उनके वालिदैन वो भी कर सकते हैं। वालिदैन करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अमल ये है, रोज़ाना फजर के बाद या हमीदू पढ़ें। या हमीदू 90 बार पढ़ना है, 90 टाइम्स। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर उनके लिए दुआ करें। अगर हो सके तो पानी पर दम करके वो पानी उनको पिलाया करें। इशा के बाद 100 मरतबा या समीऊ पढ़ना है। या समीऊ 100 मरतबा इशा के बाद पढ़ना है। पढ़कर उनके अखलाक में बेहतरी के लिए जो भी आपने जो बातें अभी आपने सुनाई हैं, उन तमाम चीज़ों से दूर होने के लिए, अच्छे अखलाक उनके अंदर पैदा होने के लिए, किसी काम के तरफ उनका दिल माइल होने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आएगी और बिल्कुल काम की तरफ भी उनका दिल माइल होगा। ये 2 अमल पाबंदी से करें। फजर के बाद या हमीदू 90 बार पढ़ना है, पानी पर दम करके वो पानी उनको पिलाएं। इशा के बाद 100 मरतबा या समीऊ पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है उनके लिए। नाम लेकर दुआ करें
جو جو ان سے پریشانی ہے آپ کو ان چیزوں کا ذکر کر کے دعا کریں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے, کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا اور ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میرے ماں والد اور والدہ اور بھائی 3 لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے. ہلو. جی. ہاں وہ احرام عمرے کی نیت سے باندھ چکے تھے. جی. پھر وہ لوگ پہنچے جمعرات کے رات میں عمرے کے لیے, تو وہ سمجھے کہ احرام نکال کے جمعہ کے لیے عمرہ کرے تو بہتر رہے گا. یہ سوچ کر وہ لوگ احرام نکال کے رات میں سو گئے. پھر دوسرے دن کہاں پہ سو گئے؟ لاج میں. جی لان میں. ہاں لاج میں سو گئے. جمعہ کے دن پھر نیا احرام پہن کے عمرے کے لیے چلے گئے. یہ ان کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ یہ احرام باندھنے کے بعد عمرے کے بعد ہی نکالنا ہے. ٹھیک. تو اب وہ ان کو معلومات انڈیا کو آنے کے بعد یہ معلومات ہوا ان کو کہ دوسرا احرام پہن کے وہ عمرہ کرے جمعہ کے دن. تو اب وہ دم بھرنا چاہ رہے اس بات کے لیے, اس غلطی کے لیے. تو کیا وہ ہندوستان میں بھر سکتے ہیں کہ وہیں پہ بھرنا چاہیے؟ پھر دم بھرنا ہے تو وہ کیا عمر کا بکرا دم بھرنا چاہیے؟ اسی کے تعلق سے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کس طرح سے محترمہ کی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے, آپ نے جو کہا کہ یہاں سے احرام کی نیت کر کے احرام باندھ کر گئے تھے, وہاں جانے کے بعد وہ سو گئے. صبح جب اٹھے احرام کھول کے سو گئے, صبح جب اٹھے تو پھر دوسرا احرام پہن لیا. آپ کے سوال سے جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق ہم جواب دیتے ہیں. جی یہ یاد رکھیں, احرام لوگ سمجھتے ہیں جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کو احرام سمجھتے ہیں. وہ جو کپڑے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو احرام سمجھتے ہیں. احرام در حقیقت نیت کا نام ہے. اس کی ایک علامت کہہ سکتے ہیں آپ ان کپڑوں کو. اصل احرام وہ کپڑے نہیں ہیں, تو نیت ہے. جب تک آپ احرام کی جو پابندیاں ہیں, یعنی میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہو سکتے, آپ بال نہیں منڈوا سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے, اس طرح جو پابندیاں ہیں, ان پابندیوں سے جب تک کوئی شخص باہر نہیں آتا اپنے قصد و ارادے سے, جب تک وہ احرام کی حالت میں ہے, کپڑے بدلنے کی وجہ سے, نہانے کی وجہ سے, وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جا کر آرام کیے ہوں اور اس کے بعد دوسرا احرام بدل کر کے عمرہ کیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ انہی کپڑوں کو لوگ احرام سمجھتے ہیں, تو اس کے بدلنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ گویا کہ انہوں نے احرام کھول دیا, احرام بدل دیا. تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. احرام کے کپڑے بدل کے عمرہ کرنے سے اس پر احرام کی پابندیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک کہ کوئی احرام کی مخالفت والی کوئی ایسی سرگرمی, کوئی ایسا کام نہ کیے ہوں, اس وقت تک احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تو محترمہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مہاراشٹر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جے پور توپ خانے کے راستے سے. جی سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد پھر سوال پوچھیے اپنا. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دوں؟ جی کر دیجیے. ٹھیک ہے. جی سوال پوچھیے. سر میرے میں جو بنگی نے جادو کرایا ہوا بہت جمع ہوا, میں بہت پریشان ہوں. آپ پہ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے؟ ہاں بنگی سے جادو کروایا ہوا, بہت تگڑا جمع ہوا میرے شریر کے اندر, میرے سر کے اندر بہت تگڑا. تو کوئی ایسا علاج بتاؤ جس سے میں بہت پریشان ہوں اس چیز سے. نہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم جادو کس نے کروایا ہوا ہے؟ سر یہ جادو میرے کو جو ہے
किसी गैर मुस्लिम ने करवाया, वो मेरे पीछे लग गया, जहाँ भी जाता वहीं मैं डंडे पे जाता ना, वहीं वो जादू करता, मैं पिला पिला के वहाँ पहुंच जाता और वहाँ पहुंच के मिल के और सेटिंग करके जादू कराता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई को शक है कि इन पे किसी ने जादू करवाया हुआ है, जादू ख़त्म करने के लिए कोई दुआ हो, वजीफ़ा हो, कोई आयत हो तो बता दें। जी देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन में थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए, हमें कुछ अलग सा महसूस होने लगे तो हम फ़ौरन ये गुमान कर लेते हैं किसी ने जादू करवाया, किसी ने कुछ करवाया है। ये बात जहन से निकाल दें। जब तक आपको 100% इल्म ना हो, जब तक आप ख़ुद ना देखे हों या बिल्कुल यकीनी ज़रिए से आपको मालूम ना हुआ हो, उस वक्त तक आप ये गुमान नहीं कर सकते कि किसी ने आप पे कुछ करवाया है। अगर मान लें आप पे किसी ने कुछ करवाया, ऐसी अलामतें दिख रही हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसके तोड़ के लिए हम दो अमल अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से पढ़ा करें। इंशाल्लाह कैसा ही कुछ जादू वगैरह क्यों ना हो, इंशाल्लाह उसका असर ख़त्म हो जाएगा। शर्त है पाबंदी के साथ पढ़ना। आप पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, कितना ही बड़ा करवाया हुआ क्यों ना हो, उसका असर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली बात तो नमाज़ों की पाबंदी करें। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, सोने से पहले 3 मरतबा कुल पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल नास। ये 3 कुल 3 बार पढ़ना है। चूँकि कुरान शरीफ की आयतें हैं, पहले शुरू जब करेंगे औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करेंगे। जो भी सूरत, नई सूरत आप शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करेंगे। 3 कुल पढ़ना है 3 बार। उसके बाद 3 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, अलहम का सूरा। उसके बाद आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ना है। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 3 बार 3 कुल पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 बार पढ़ना है। सूरह फातिहा 3 बार पढ़ना है। आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ना है। आखिर में दुरूद पढ़ करके आप अपने हाथों पर दम कर लें और जहाँ तक हाथ पहुँचे पूरे बदन पे हाथ फेर ले। रोज़ाना सोने से पहले यह अमल कर लिया करें। जब सुबह उठें तो फजर के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ लें और या मुहयी या मुमीतु 7 मरतबा पढ़ लें। या मुहयी या मुमीतु 7 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अगर किसी ने कुछ करवाया है तो उसके असर को ख़त्म कर दिया जाए, वो असर ख़त्म हो जाए। अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो असर बिल्कुल ख़त्म होगा। अगर आपको गुमान है कि आपके कारोबार या दुकान पर कुछ करवाया हुआ है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये दुकान पर पढ़ें। इब्तिदा में 3 दिन सूरह बकरा पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद रोज़ाना पाबंदी के साथ 100 मरतबा सिर्फ दुकान में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इसको 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। दुकान में जब भी जैसे पहुँचें आप तो उस वक्त पढ़ लिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जो भी असर है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जिला जलाल राजस्थान बकानी से बोल रहे हैं। रिश्ते के मामले में परेशानी हो रही, जैसे कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, यासीन शरीफ भी पढ़ते हैं, सूरह से बतरा की वो भी रोजाना पढ़ते हैं, और एक जो मिन कुल्ली शैइन यानी लअल्लहुम तज़क्करून ये भी 41 मरतबा ईशा की नमाज के बाद रोजाना पढ़ते हैं। तो परेशानी क्या है? रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, बात होती है बिगड़ जाती है। रिश्ते किसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है? बच्ची का और बच्चे का। जी पूरा सवाल क्या कीजिए। बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं आपके, ठीक है, बेटी का और बेटे का। हाँ ठीक। तो इसके लिए हमें मतलब मौलाना साहब ने बता रखी है दुआ। वो भी एक तो सूरत से 28 बारे में तो सोमवार और जुमेरात के दिन रोजा पढ़ते हैं, हफ्ते में 2 बार, और एक मिन कुल्ली शैइन यानी लअल्लहुम तज़क्करून 41 मरतबा ये हम मतलब रोजाना ईशा की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं। इसको कम से कम 40-50 दिन हो गए पढ़ते हुए जी, लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब से फिर से जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से भाई साहब की जो है रहनुमाई फरमाएंगे आप? परेशान हैं बेटी और बेटे के रिश्ते को लेके, रिश्ते आते हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहा है।
جی دیکھیے بھائی، آپ جتنی چیزیں آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ آپ نہیں، آپ کی صاحبزادی، آپ کے لڑکی اور لڑکے، ان کو پابندی کرنا چاہیے. یہ اگر پابندی سے پڑھیں، دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور نتیجہ نکلے گا. سورہ یوسف دن کے کسی ایک وقت میں فجر، یا تو فجر کے بعد یا مغرب بعد، جو سہولت ہو دونوں میں سے کوئی ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اسی وقت پر سورہ یوسف پڑھ لیا کریں. دیگر تمام وظائف کے لیے یہ ایک عمل کافی ہے. ان کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ورنہ سورہ یوسف کافی ہے. آپ کہیں اپنے لڑکے سے، لڑکی سے، جس کو جو وقت مناسب ہو اور سہولت سے پڑھ سکتے ہو، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اسی وقت پڑھنا ہے. مان لیں آپ کے لڑکے نے فجر کے بعد پڑھنا شروع کیا تو فجر کے بعد ان کو پڑھتے رہنا ہے. آپ کے لڑکے نے مغرب کے بعد پڑھنا شروع کیا تو مغرب کے بعد مسلسل پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. جن دنوں میں قدرتی طور پہ وہ پڑھ نہیں سکتی، ان میں اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے یہ. باقی جن دنوں میں پڑھ سکتی ہیں ان میں پابندی کریں، ناغہ نہ کریں. یہ آپ اپنے لڑکے اور لڑکی سے کہیں روزانہ سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں. اگر کچھ باطنی طور پہ بھی رکاوٹیں ہوں تو انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گی، کوئی مناسب رشتہ انشاءاللہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیدھی پیٹ سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اپنے کو کیا ثواب ہے؟ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں جی. ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور کب پڑھنا چاہیے؟ جی یہ نماز ضعیف روایت کے ذریعے سے یہ روایت پہنچتی ہیں. مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اس کی فضیلت کافی آئی ہے، چونکہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو روایت عام طور پہ مشہور ہے وہ یہ کہ کم سے کم ہو سکے تو روزانہ ایک بار، یا پھر ہفتے میں ایک بار، یا پھر مہینے میں، یا پھر سال میں، یا زندگی میں ایک بار یہ پڑھ لیا کریں. اس کی پابندی کیا کریں. کئی محدثین نے اس پہ نقد بھی کی ہے کہ مطلب اتنی تاکید ہے تو صحابہ اکرام سے باضابطہ طور پہ اس کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی روایتیں نہیں پہنچتی ہیں. بہرکیف ایک نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثواب کی نیت سے کریں گے. بالکل اس میں اللہ کی تسبیح بار بار بیان کی جاتی ہے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے وہ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں رکھتا ہے. جی، اور یہ بھی بتا دیجئے کب پڑھنا چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ جی یہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ یا اللہ کی تسبیح کے کوئی بھی کلمات، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے کوئی بھی کلمات، اس میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے قیام میں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں ہر موقع پر، قیام سے لے کر 2 سجدے ختم ہونے تک ہر موقع پر آپ کو پڑھنا ہے. قیام میں 15 بار پڑھنا ہے، باقی موقعوں پہ 10 بار پڑھنا ہے. یہ تقریباً 75 مرتبہ ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے. چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عام طور پہ 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے. یہ نماز پڑھیں آپ، پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اس کے علاوہ بھی یہ تو پڑھیں، بالکل اللہ کی تسبیح پاکی اس میں بیان ہے، بہت بڑی برکت اور سعادت کی چیز ہے. اس کے علاوہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمول میں روزانہ جو نمازیں تھیں، نماز اشراق ہے، نماز تہجد ہے. نماز تہجد وہ نماز ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حضور کو پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. نماز اشراق ہے،
اور نماز چاشت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ طور پہ پڑھا کرتے تھے، بڑی ان کی فضیلت ہے، تو ان کی طرف بھی توجہ دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے یہ ہمارا لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب جو ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم رائے ویلی سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کہ لائٹنگ ہے، جیسے لائٹ ہم نے بجلی لگوائے ہوئے ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد اپنا سوال لائٹ ہم نے لگوائے ہوئے ہیں، جیسے ضرورت پڑنے پر ہم صبح اور شام روزہ نماز کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر لائٹ اگر تھوڑی سی لائٹ ہم لے لیتے ہیں چوری سے تو کیا ہمارا روزہ نماز مانا نہیں جائے گا؟ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی یا پوری عبادت ہماری خراب ہو جائے گی ایک چوری کرنے سے؟ ٹھیک۔ اور یہ پوچھنا ہے کہ کسی کو پیسہ ادھار دے دو تو مانگو تو دیتے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کی نیت نہیں صحیح تو تم لوگ کو کبھی برکت نہیں ہوگی، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ ٹھیک۔ اور یہ بھی پوچھنا ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس صبح لفظ کو ہم 2-3 بار دوہرا دیں تو کیا وہ غلط ہو جائے گا؟ ٹھیک۔ جی یہی جاننا ہے۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ دیکھیے بہن، پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ذکر وغیرہ کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، مگر چوری سے بجلی لیتے ہیں، کرنٹ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہماری نماز وغیرہ دیگر عبادات پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیا قبول نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ چونکہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ حکومتوں کے کنٹرول میں کرنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بجلی چرانا، کرنٹ چرانا یقیناً ناجائز ہے۔ آپ اس کے بدلے پیسے ادا کیے بغیر آپ نے چوری کے ذریعے سے اس کو استعمال کیا تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چیز ناجائز طریقے سے حاصل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بچا لیا، نہیں، اس کے بدلے ہمیں کئی چیزیں اس کے عوض میں دینی پڑتی ہیں، کئی پیسے اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں، تو جائز طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، وہ دوسروں کا حق ہڑپ کرنے کا ہمیں کبھی حکم نہیں دیتا، حق تلفی کی ہمیں کبھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ بجلی وغیرہ یہ چوری نہیں کر سکتے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا قرآن کی تلاوت یہ دوسری الگ عبادتیں ہیں، ان کی اپنی قبولیت ہے، ان کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، لیکن یہ مستقل عبادات ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی نورانیت میں ضرور فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بجلی چرانا، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی ایسا نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی لفظ بار بار دہرانے کی نوبت آتی ہے، تو کیا ایسا کرنا غلط ہے؟ دیکھیے قرآن شریف جب پڑھیں تو جو بار بار پڑھتے ہیں یا روانی کے ساتھ پڑھنے کی جن کی عادت ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں، باقی لوگ الفاظ کو دہرا کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ اگر کہیں بیچ میں رک جائیں تو قرآن شریف کے آخر میں تقریباً ہر مصحف میں لکھا ہوتا ہے کہاں رکنا منع ہے، کہاں رکنا نہیں چاہیے اور کہاں رک سکتے ہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھ لیں یا کسی سے آپ کے علاقے میں کوئی جانکار ہوں تو ان سے پوچھ لیں، وہاں اگر رک رہے ہیں تو آپ کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کہیں بھی رک رہے ہیں تو آپ 1-2 لفظ پیچھے سے دہراتے ہوئے پڑھیں تو اس میں کوئی
हर्ज नहीं है, इस अंदाज से पढ़ सकते हैं। याद रखें, अगर किसी को सही तौर पे पढ़ना नहीं आता फिर भी वो कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अल्लाह को ये बड़ा महबूब है, उसके सवाब में भी इजाफा होता है कि बंदे को पढ़ने भी नहीं आ रहा है, वो बड़ी तकलीफ से बड़ी मेहनत से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह को ये बड़ा पसंद है। हम छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमें तो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, बड़े मुश्किल और कठिन अल्फाज आ रहे हैं, रवानी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह को ये पसंद है। आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह रवानी के साथ पढ़ना आ जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि किसी को पैसा आपने दिया है वो वापस नहीं करते तो लोग ये ताना देते हैं कि आपकी नीयत ही ख़राब है इसलिए ऐसा होता है। देखिए, दूसरों के मामलात के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। अगर कोई दूसरा आपके पैसे लेके लौटाता नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, इस अमल के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। अब लोगों जितनी मुँह उतनी बातें, आमतौर पे कहा जाता है कि लोगों की एक आदत बन चुकी है, किसी भी मामले पे अपने तौर पे कुछ कह देते हैं, और जो कहते हैं उनके लिए याद रखना चाहिए हमारा कोई भी जुमला, कोई भी ऐसी बात जो दूसरों को तकलीफ़ दे, ये नाजायज़ है, हराम है। कोई जुमला, कोई बात कहना तो दूर की बात, कोई इशारा भी हम करें जिस इशारे से दूसरे को तकलीफ़ हो तो ये नाजायज़ है, हराम है। आपको कैसे पता चल गया कि उनकी नीयत ख़राब है? नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, वो तो दिल में होती है। तो आपने कैसा फ़ैसला कर लिया कि इनकी नीयत ख़राब है? तो बिल्कुल गलत अल्फाज हैं, इससे दूसरे को तकलीफ़ पहुंची है या पहुंचती है, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना नाजायज़ है, हराम है जी। और आप एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं वो पाबंदी से पढ़ा करें, इंशाल्लाह वो जो कर्ज़ के पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। रोज़ाना इशा के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, 300 मरतबा 3 तस्बीहां या मुज़िल्लू पढ़ें, 3 तस्बीहां या मुज़िल्लू पढ़ें, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे, रुके हुए पैसे वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? फजर की नमाज में वजीफे पढ़ते हैं ना, इसलिए यासीन पढ़ने में टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम हो जाता है, तो क्या कैसा पढ़ना है? पहले वजीफा पढ़ना है या पहले यासीन पढ़ना है? जी। और सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वो जो सलमा बोले थे ना, वो कितने बार पढ़ना है रोजी में बरकत के लिए? ठीक, 2 सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? जी, फजर के बाद अगर आप दूसरे वजीफ़े भी पढ़ते हो और सूरह यासीन भी पढ़ना है आपको, तो नमाज के फ़ौरन बाद आप सूरह यासीन पढ़ लें, उसके बाद दीगर वजीफ़े पढ़ें। दीगर जो भी अस्कार आपको फजर के बाद पढ़ना है वो बाद में पढ़ लें। और आपने कहा कि रोज़े में बरकत के लिए हम आमतौर पे कहते हैं कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये 100 मरतबा पढ़ना है। वो कलिमात ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये हैं, ये 100 मरतबा पढ़ना है, फजर बाद पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, जमल से बोल रहे हैं। कि मेरे 2 सवाल हैं, मुख्तर से 2, आप ज्यादा टाइम में लेंगे जी। एक, या वदूदू की फजीलत क्या पढ़ने की? दूसरी, तीसरे कलमे की फजीलत बताना, कितना फजीलत है इसकी? तीसरे कलमे की फजीलत? तीसरे कलमे और या वदूदू की जो जिक्र करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। भाई, आप फजीलत के बजाय आपका अपना कोई मसला हो तो बयान करें। जी जी। दुआओं से मुताल्लिक कोई आपका सवाल है? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? भूसावल से बोल रही हूँ मैं। जी, सवाल पूछिए। हाँ, जरा घुटने में दर्द रहता, सर में भी दर्द रहता, बहू के भी, मेरे भी, और हमारा एक पड़ोसी है, हमको बहुत परेशान करता। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए हमको कोई वजीफा बताइए, पड़ोसी से भी परेशानी छुटकारा मिले ऐसा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा ने 2 सवालात किए हैं। इनके घुटनों में पैरों में दर्द है और इनकी बहू के भी है, और दूसरा इनका ये सवाल है कि इनका पड़ोसी इनको बहुत परेशान करता है, क्या करें? जी जी, इनके 2 सवालों के जवाब देंगे। पहले जो कॉल आया था जी जम्मू कश्मीर से आया था, या वदूदू पढ़ने की क्या देंगे फजीलत है, और तीसरे कल या वदूदू भाई, ये जी जी, या वदूदू ये अल्लाह का मुबारक नाम है। यह आम तौर पे नाइत्तेफाकी अगर हो या दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी के दिल को माइल करने के लिए ये अमल किया जाता है, जायज़ मोहब्बत के लिए। यानी जैसे बेटा माँ बाप से दूर हो गया हो या मियाँ बीवी आपस में नाइत्तेफाकी हो, तो ऐसे मौक़ों पे ये अलग अलग तादाद में अलग अलग मौक़ों पे पढ़ने के लिए दिया जाता है। अल्लाह ताला का हर नाम मुबारक है, बरकत वाला है। आप अल्लाह ताला के नामों को बतौर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए ये है। और तीसरा कलमा, मैं अगर ये कहूँ कि हदीस में जिन कलिमात के बतौर वजीफ़ा पढ़ने या उनकी तकरार करने की जो फजीलतें आई हैं, तकरीबन कलिमात वो इनमें मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये वो कलिमात हैं, अलग अलग मकामात पर अलग अलग अंदाज से कई रिवायतें इनकी फजीलत में आई हैं। वो तमाम के तमाम कलिमात इस तीसरे कलमे में जमा हैं, तो इंतहाई खैर व बरकत हैं और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और वक्तन फ़वक्तन हम अलग अलग मौक़ों से अलग अलग तादाद में इसके हवाले से बताते हुए रहते हैं। तो अगर मौका मिले तो तीसरे कलमे की आप कसरत करें, पाबंदी से पढ़ते रहा करें, बहुत बड़ी फजीलत है इसकी जी। और एक बात याद रखें, फ़जीलत हम इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि फ़जीलत का मतलब ये होता है किसी ख़ास अमल की फ़जीलत वो होती है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाए हों, उसके अलावा किसी अमल की फ़जीलत साबित नहीं होती। बाद में बुज़ुर्गों ने कुछ दुआएं, कुछ कलिमात को तजुर्बे में ला करके उनको अगले वालों तक मुंतकिल किया है, तो बाद वाले उन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि आप इतने बार ये पढ़ लें तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लें तो ये हो जाएगा। फ़जीलत सिर्फ इस्लामिक टर्म के लिहाज से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वही होगी। किसी चीज़ की फजीलत आपके बयान की हुई ही हो सकती है, बतौर ख़ास इनके हवाले से वैसी रिवायतें नहीं मिलती है, इसीलिए हमने उसकी ख़ास फजीलत नहीं, अलबत्ता उसकी जो बरकतें हैं वो तो बेशुमार हैं। जी। बहन ने कहा है कि घुटनों में दर्द रहता है और तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, तो बहन आप उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का मुबारक नाम है या गनीयू, इसकी कसरत किया करें और इसकी पाबंदी करें, बिल्कुल कसरत करें। इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे बहुत आराम मिलेगा, आपके पैरों का दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। पाबंदी से जितना हो सके पढ़ते रहें या गनीयू। जी। और इनका दूसरा सवाल था कि इनके पड़ोसी जो है बहुत, और पड़ोसियों के मुतालिक से आपने कहा था जी जी जी, पड़ोसियों के ताल्लुक से आपने कहा कि तंग करते हैं, तो हमारी गुजारिश है अदबन बुरा ना माने, अपने रवैये पर भी गौर करें। कोई ऐसा रवैया तो अपना नहीं है जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही हो, तो फिर वो जवाबी अंदाज में हमारे साथ बुरा रवैया रखते हो, तो इसकी इस्लाह कर लें कि अपने अंदर कोई कमी हो, हमारी तरफ से कहीं ज़बान दराजी, हमारे तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ होती हो, तो इसकी पहले इस्लाह कर लें। ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर रोज़ाना फजर के बाद फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम, ये आप रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करें और शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। पढ़ते वक्त ख़याल जिस पड़ोसी से आपको तकलीफ़ है उनका ख़याल, उनका तसव्वुर करें, फिर अल्लाह की बारगाह में उनके शर से महफूज होने के लिए दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आप उनके शर से, उनके फितनों से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बनारस से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए।
हाँ, हम आप लोगों से बहुत कॉल लगा रहे थे। हमारा लड़का है 28 साल का है, मैकेनिकल इंजीनियर है। वो 4 सालों से बहुत परेशान, बहुत एग्जाम दिया, बहुत पास भी किया, कोशिश कर, बहुत लोग पढ़ते हैं, जो मौलाना लोग बताते हैं उसमें सब पढ़ते हैं, कुछ कामयाबी नहीं मिल रहा। रोए नहीं मोहतरमा, रोए नहीं है, इंशाल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, एग्जाम भी पास नहीं कर रहा है, दरवा का जेई का सब का दिया था, बहुत परेशान लड़का है। उम्र क्या है बेटे की? उम्र 28 साल है। 28 साल है। कोई कामयाबी नहीं मिल रही, तो हम नमाज़े तौबा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, क्या हो गया हमसे। मैंने कहा कि कोई मन्नत का कोई अजाब पड़ रहा है, तो मैंने फिर अभी अता किया, नमाज़े तौबा भी पढ़ के माफी मांगती हूं अल्लाह से। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, रोए नहीं, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखें। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी, इनका सवाल थोड़ा वाज़ेह नहीं था, थोड़ा सा इनका सवाल यह है कि इनका बेटा है 28 साल का है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत दुआएं मांगी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, उसके बाद कोई काम भी नहीं कर रहा, बहुत परेशान है। जी जी, देखिए आप वालदा हैं, हौसला रखें। यकीनन तकलीफ़ होती है जब औलाद को हम अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते तो बहुत तकलीफ़ होती है। बहरकैफ ये भी एक किस्म की आजमाइश है। और एक दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो दीनी तरबियत का इसमें बड़ा दखल होता है। यानी दीनी तरबियत होती है तो फिर वो बच्चे वालिदैन का कहा मानते हैं। हमारे साथ जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल या गलती कहिए ये होती है, हम बचपन में बच्चों के लिए स्कूल का एहतमाम करते हैं, बाकी सारी चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं, दीनी तालीम के हवाले से हम कोई एहतमाम नहीं करते। आगे चलकर जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते, उस वक्त हमें एहसास होता है। तो बच्चों को समझाने की कोशिश करें। अब तो खैर 28 साल के हो गए तो आप दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। अल्लाह ताला से दुआ करें, हो सके तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में कोई बेहतरी आएगी, पढ़ाई की तरफ उनके जहन माइल होगा। हम एक चीज़ अर्ज़ करते हैं, आप अल्लाह के बारे में पूरी उम्मीद के साथ करें, इंशाअल्लाह आप वालिदा हैं, यूँ भी आपकी दुआएं कबूल होती हैं और ये वजीफ़ा पढ़ के करेंगे तो और कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। आप रोज़ाना पाबंदी के साथ ये दो अमल करें और अपने लड़के के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। फजर के बाद या हमीदू 90 बार पढ़ें। फजर के बाद या हमीदू 90 बार पढ़ें। पढ़ करके आपके लड़के में जो चीज़ें आप कमी महसूस कर रही हैं वो चीज़ें दूर होने के लिए आप उनके लिए दुआ करें। या हमीदू 90 बार पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इशा के बाद या समीउ 100 बार पढ़ना है। इसके बाद भी आपको अपने लड़के के लिए दुआ करना है। ये दो चीज़ें पाबंदी से करें, आप पाबंदी से करके दुआ करें ज़रूर अपने लड़के के लिए कि वो पढ़ाई की तरफ माइल हो, जो आप चाहती हैं कि कोई जायज़ रोज़गार लग जाए, अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, तो वो सारी दुआएं आप अपने लड़के के लिए करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर हम भोपाल से बोल रहे हैं, अय्यूब खान। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अय्यूब साहब, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। सर मेरा सवाल ये है, घर में पैसा नहीं रुकता, कितना ही अपन पैसा कमा लेते हैं जी, तो घर में मतलब पैसा कहीं से भी आ जाता है या घर में रखा हुआ है तो मतलब कहाँ चल जाता पता ही नहीं चलता। अपन इतना पैसा कमाते हैं घर में, अपन सोचते हैं 10-50 हज़ार रुपये रख लें, कभी आ भी गए ना तो 1 मिनट में मतलब पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं लग ही आता है जी। जी। और दूसरा सवाल ये है सर, हमारी एक बहन है छोटी जी, उनका इलाज करवाते हैं, उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, नसें दुखती हैं, तो कहीं की दवाई नहीं लगती उनको। हाथों पैरों में दर्द रहता है जी, पूरी नसें दुखती हैं, हाथ पैर करते हैं उनके, तो उनको कहीं की दवाई नहीं लगती, कुछ दिन आराम रहता है फिर वैसे की वैसी हो जाती हैं वो। 18 साल उम्र है उनकी जी। और अम्मी के भी सर में दर्द रहता है। ठीक। हाँ, और घर में एक बेरी का पेड़ा भी है, अब वो अपन सोचते हैं मकान बिक जाए तो मकान भी नहीं बिकता है, तो आप कुछ बताइए। ठीक है।
यही सवाल था सर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अयूब साहब। जी मुफ्ती साहब, अयूब साहब के 4 सवालात हैं, आपने सुने हैं, क्या जवाबात देना चाहेंगे? जी देखिए भाई, आपने कहा कि पैसा नहीं रुकता है, तो उसके लिए अर्ज़ है कि आप, ये बिल्कुल मुजर्रब अमल है, बाज़ाब्ता तजुर्बा किया हुआ है। आप अपनी कमाई से कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दें माहाना तौर पे, जो कमाई है 5%, 10%, जितना आप आसानी से निकाल सकते हो, 10% या 5% जितना निकाल सकते हो, एक मुकर्रर कर लें माहाना, किसी गरीब ज़रूरतमंद को वो दे दिया करें, ये अपना मामूल बना लें। उसके बाद एक और छोटा सा अमल है, जब आप पैसा लें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लें। पैसा किसी से भी लें, चाहे 10 रुपये क्यों ना लें, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के लें। जब देंगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़कर दें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़कर पैसा दें। जब देंगे तो इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे, लेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इस पर इन 2 चीज़ों पर पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके पैसों में बरकत होगी। दूसरा, आपने कहा कि तबीयत ख़राब रहती है किसी की, छोटी बहन की, जी, पैरों में गालिबन तकलीफ रहती है, आपने कहा था। जी जी जी, तो उसके लिए अर्ज़ है कि उनसे कहें कि रोज़ाना 786 मरतबा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, पानी पर दम करें। हो सके तो दम किया हुआ पानी ही दिन भर पीते रहें। इसका मामूल रखें, इंशाल्लाह वो जो दवाई नहीं लगती, जो चीज़ें आपने बताई, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो दूर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, ये आपको 786 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। जी, और इन्होंने अपनी वालदा साहिबा के सिलसिले में भी सवाल किया था कि वालदा साहिबा के सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए क्या करें? जी जी, जहाँ पे दर्द होता हो वहाँ हाथ रख करके 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। सिर में, मतलब जिस तरफ बाज़ लोगों को किसी ख़ास एक तरफ दर्द होता है, तो जिस तरफ दर्द होता हो वहाँ हाथ रख करके 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला सर दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इनका चौथा और आखिरी सवाल था कि ये घर अपना बेचना चाह रहा है लेकिन वो बिक नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या करें? कोई दुआ वगैरह हो तो बता दें, वजीफ़ा वगैरह हो। जी, रोज़ाना भाई कोई एक वक्त मुकर्रर करके आप या मलिकू पढ़ लिया करें। या मलिकू, ये अल्लाह का मुबारक नाम है, मालिकू नहीं, मलिकू, मलिक। या मलिकू 90 बार पढ़ लिया करें। शुरू और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि आपका मकान मुनासिब अंदाज में, मुनासिब दाम में बिक जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो कुछ ऐसे असबाब बन जाएंगे, जल्द से जल्द आपका मकान बिक जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आप तक शायद नहीं पहुंच रही है और वक्त भी ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, उनको दुआओं के बारे में, वज़ाइफ़ के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।